الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية الذي علا في دنوه وتنا في علوه فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثيل له إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه ونشهد شهادة حق وقول صدق بإخلاص نية أن محمد بن عبد الله عبده ورسوله وخاصته وصفيه بعثه إلى خلقه بالبينات والهدى ودين الحق فبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد المبعوث رحمة وإصلاحا وهداية وإحسانا وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الحشر والجزاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته اتقوا الله فإنها وصية الله وصى بها الأولين والآخرين اتقوا الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واعلموا أننا قد ابتلينا في هذا العصر بانحراف مقيت يريد تجريد الإنسان من إنسانيته ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها ونعني به الانحراف المتمثل في ظاهرة الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية وقد حذرنا الله من تلك الفاحشة كما قد أنذر قوم لوط بانحراف فطرتهم بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita haturkan ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kita nikmat dan anugerah yang tak terhingga banyaknya. Mari ungkapan itu kita upayakan melalui penguatan takwa kita dengan cara melihat dan mencermati apa yang kita lakukan. Apabila yang kita lakukan telah sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah, maka segera laksanakan rencana tersebut. Sedang apabila yang akan kita lakukan ternyata bertentangan dengan petunjuk keduanya, maka segeralah ditinggalkan dan dibatalkan demi kebaikan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, antara yang marak dan memprihatinkan akhir-akhir ini bukan hanya seks bebas, tetapi juga fenomena penyimpangan seks sesama jenis, khususnya di kalangan anak remaja. Yang lebih merisaukan lagi, hal ini dilakukan secara terbuka dan malah seperti dibangga-banggakan. Perilaku seks menyimpang yang lebih dikenal dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT ini menggunakan kedok hak asasi manusia sebagai alasan mereka menuntut kesetaraan dan kesamaan hak, bahkan pengakuan atas eksistensi mereka dengan menuntut pelegalan pernikahan sesama jenis. Wal'iyadzubillah. Bagaimana mungkin, padahal merekalah yang tidak manusiawi. Dikira yang namanya hubungan itu sekedar memuaskan diri, padahal hubungan hanyalah sarana kita agar mendapatkan ketenangan dan keturunan. Dalam sejarah peradaban manusia, perilaku seks menyimpang seperti itu bukan hal baru. Al-Quran mendokumentasi penyimpangan tersebut
melalui kisah Nabi Lut alaihissalam, seperti yang telah kami bacakan di awal khutbah. Dan paling tidak ada dua hal penting yang dapat dicatat dari ayat di atas. Pertama, Al-Quran menyebut perilaku tersebut sebagai fahisyah atau perbuatan yang menjijikkan. Disebut menjijikkan karena menyimpang dari fitrah kemanusiaan, keluar dari common sense. Kedua, pelakunya disebut atau dinyatakan sebagai musrifun atau melampaui batas karena daya fikirnya kalah oleh nafsunya, padahal hewan pun enggan melakukannya. Penyimpangan ini dianggap berbahaya bukan hanya bagi pelakunya, tapi juga kepada masyarakat lingkungannya. Demikian halnya akibat yang ditimbulkan adalah bencana dan kerusakan parah sebagaimana berlaku terhadap kaumnya Nabi Lut. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, bahkan melaknat orang yang melakukannya. Beliau bersabda, la'anallahu man amila amala qaum Lut. La'anallahu man amala qaum Lut. Allah mengutuk orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Beliau mengulang-ulang pernyataan tersebut hingga 3 kali. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang kemudian perlu kita waspadai adalah keluarga kita. Sebagai orang tua, kita perlu melakukan tindakan preventif agar anak-anak atau anak-anak didik kita terhindar dari perilaku nista. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberi mereka pendidikan agama yang memadai, menjelaskan kepada mereka pengertian tentang pentingnya menutup aurat dan berpakaian yang sopan, mengenalkan siapa saja keluarga mahramnya, memberi pemahaman tentang identitas gendernya, lawan jenisnya, tanda-tanda akil baliknya, serta bagaimana seharusnya anak bergaul dan bersikap terhadap itu semua. Yang kedua, orang tua harus bisa menjadi teman duduk anak-anaknya. Orang tua mesti peduli dengan pergaulan anak. Siapa teman dekatnya, apa saja yang menjadi obrolan, hobi, dan kesenangannya. Orang tua juga harus bisa menjadi teman curhat yang mendampingi dan mengingatkan anak dalam aktivitasnya di media sosial. Semua ini sekali lagi penting diperhatikan dalam kerangka kita saling mengingatkan dengan berupaya mencegah sebelum kejadian daripada senang menghukum dan menyalahkan. Sidang Jum'ah yang terhormat, demikian khutbah ini disampaikan. Semoga dapat difahami dengan baik. Dan semoga upaya itu semua anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas dan senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam menjalani kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa a'adzani wa iyyakum minal azabil alim wa adkhalana jannatin na'im. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhi wa limasyayikhi wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil Islam
ولك الحمد بإرسالك محمدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبقية الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله